Saya teruskan kelas hari ini dengan chapter 2. Okay, jadi kita revise sikit apa yang kita dah tengok in previous class hari Rabu hari tu. Kita dah tengok litar single phase. Kita dah tengok litar single phase, uncontrolled, half wave rectifier. Okay, kita tengok litar single phase half wave uncontrolled rectifier under dua load condition. Satu adalah R load, satu lagi adalah RL load. Okay, so we can summarize the operation for R load condition dengan RL load condition for single phase half wave uncontrolled rectifier dengan waveform ini. Alright, jadi sekarang ni saya letakkan output waveforms for R load di sebelah kiri, RL load di sebelah kanan. Alright, jadi saya nak kamu comparekan, okay, kita cuba compare apa yang kita dapat during R load and during RL load pada output voltage. Okay, pada output voltage. So, pada R load kita dapat half wave output. Half wave means kita ada one half cycle sahaja. Okay, from 0 to pi. So, kita dapat ni. This is the output from R load condition. So, yang ini adalah output from RL load. So, the difference between R load dengan RL load punya condition is this value. Okay, apa yang kita ada kat sini, ini adalah induced voltage. Alright, so this is the induced voltage. Macam mana kita boleh dapat the induced voltage? Kita dapat daripada the inductance. Sebab ada inductance dalam kita punya litar. So the process of releasing and storing energy of the inductance, masa ada current flow, dia menghasilkan induced voltage. So induced voltage ni polarity adalah negative. Polarity of the induced voltage adalah negative. Alright, so sekarang kita compare condition of the output voltage. Right, kita compare condition of the output voltage antara R load dengan RL load. Which one is better? Right, which one is better? So macam mana kita nak tahu which one is better? So kita tengok yang ni. Right, kalau kita nak dapat the net total atau the average total of V out, right, the average total of V out, kita akan ada yang ini. So ini saya labelkan dia sebagai V plus. So this is what we get during the positive cycle and this is what we get during the negative cycle. Right, so negative cycle kita dapat kosong, positive cycle kita dapat V plus. So in total in average kita dapat what we get during the positive cycle tambah dengan what we get during the negative cycle. So kita dapat on average with a V plus value. Okay. Kalau yang ni pula, sama juga during positive cycle kita dapat V plus. Tapi during negative cycle kita ada minus VL. Alright. So kalau kita nak dapatkan on average what is the total output voltage on average, kita akan dapat V plus dengan minus VL. Alright, so apa yang kita dapat kat sini in total, so V plus plus dengan negative VL is equivalent to V plus minus VL. Alright, so kalau kita compare this value during R load dengan this value during RL load, voltage dekat sini is kurang. Voltage kat sini lebih. Sebab apa lebih? Sebab kita akan tambah a zero value. So what we get is the net output voltage yang kita dapat is actually the total of V plus. Kalau yang ini, kenapa dia kurang? Sebab kita kena tolak because of the value of negative induced voltage. Jadi kalau R load kita dapat voltage tinggi, dekat RL load kita dapat voltage rendah. So setakat ni kita nampak macam RL load ni tak bagus. Condition RL load ni macam tak berapa bagus. Right? Tapi sebenarnya kita kena tengok pula condition of the current. Ya, kita kena consider both output voltage and current. Okay. So kalau kat sini, bila kita consider yang ini, okay, so saya ini labelkan sebagai I plus. Alright, ini saya akan labelkan sebagai
I plus. Okay, so untuk average current, so let's say average current, masa positive cycle kita dapat I plus. Masa negative cycle kita dapat kosong. Right? So in total kita dapat I plus 0. So the total would be I plus. Okay. Jadi yang ini pula, kita ada extra current. Okay, kita ada extra current flow due to the induced voltage generated by the inductance. Induced voltage ni datang daripada siapa? Daripada inductance, the release of energy from the inductance. Jadi release of energy of the inductance akan generate a negative induced voltage, tetapi this negative induced voltage pula akan maintain current flow in positive cycle. So let's say yang ni saya namakan I plus, yang ni saya namakan I plus plus. Alright. So kita tengok in total, what do we get for kita punya output current? Alright, in total kita ada I plus. Alright, kita ada I plus. Kita akan plus with I. Okay. Ya. So kita bila kita compare current, kita compare current, yang ini kita cuma dapat I plus sahaja, tapi bila kita ada inductive load, kita ada I plus tambah pula dengan I. Okay, so what we get here is a value of current higher than what we get. Okay, saya sambung balik. Jadi kat sini tadi kita nampak bila kita punya output voltage, bila kita tengok output voltage, nilai R load kita adalah lebih tinggi nilai outputnya berbanding kalau nilai RL load. RL load voltage dia rendah because of the negative induced voltage. Tapi bila kita consider current, current semasa RL load is much better than current in R load. It's much better in RL load. Okay, so sekarang ni kita tak boleh nak dapatkan condition of better current masa RL load, dan kita tak boleh dapatkan condition of better output voltage semasa RL load. So kita cuma dapat salah satu sahaja. Kalau kita guna R load, which is not practical, so unrealistic punya load is R load, kita dapat a good voltage value, tapi kita punya current is lower, kan? Tapi bila RL load pula, output voltage kita rendah, tapi output current kita tinggi. So ini adalah condition yang kita nak. This is the condition that we want. Higher current, higher voltage. Tapi kita tak boleh dapat both conditions under satu load condition. So that is problem. Right? Dan bila kita masukkan inductive load, kita dapat better current, tapi voltage kita rendah. Kalau kita guna R load sahaja, kita dapat better output voltage, okay, the maximum output voltage, tapi current kita rendah. Right? So because of this problem, because of the effect of inductance yang bagi output voltage kita ni jadi rendah, tapi current kita ni maintain good, right? So kita akan solvekan masalah ini dengan the third load condition using the same circuit, single phase, uncontrolled, half wave. Alright, with inductive and freewheeling diode. So ini adalah the third load condition. Right? Jadi kat sini dia kata employing inductance in the load causes negative voltage to appear in the output. Itu yang induced voltage tadi. Induced voltage tadi bernilai negatif. Jadi the negative portion itu mengganggu kita punya output voltage punya value. Alright, jadi kenapa kita tambah freewheeling diode dalam kita punya litar? Sebab kita nak cut off the negative portion of the output voltage dan kita nak smoothkan kita punya output current ripple. So itu kegunaan load condition yang ketiga. Right? So apa yang berlaku dekat sini, right, kita masih ada single phase supply, kita ada satu diode yang menyebabkan litar ini jadi uncontrolled dan menghasilkan output half wave. Okay, and then kita punya load sekarang adalah ini. Okay, ini adalah kita punya load. Alright, so kita ada R
L plus freewheeling diode. Alright, so the freewheeling diode is connected in parallel to the load. Okay, ini adalah freewheeling diode connected in parallel with the load. So dia adalah sebahagian daripada load. Ya, jangan keliru dengan freewheeling diode with the diode here. Diode yang kat sini, yang ini adalah switch. Alright, diode kat sini fungsinya adalah switch. Ya, so diode dekat sini adalah part of the load. So this diode is known as the freewheeling diode ataupun the flywheel diode. Okay, fungsi dia akan assist kita punya inductive load. Right? So macam mana dia assist inductive load? Ya. Okay, kat sini ada nyatakan apa kegunaan the freewheeling diode, ya. To prevent negative voltage, to increase the average output and average current, and to improve load performance and system efficiency. Alright, so we go to operation. Sama juga dengan the previous load condition, kita akan consider operation during positive cycle. Right? Kita akan consider operation during the half cycle positive dulu. Alright, so bila kita positive cycle of Vs, dia akan forward biaskan diode, so diode akan on. Right? So bila diode on, akan ada current flow in the circuit. Alright, so bila kita ada current flow, right, current tu tak boleh flow dekat sini. Sebab apa? Sebab freewheeling diode tu dalam keadaan reverse begini. Okay, so masa ada current flow daripada positive cycle ni, freewheeling diode is in off condition. So current tu hanya akan flow melalui diode, melalui R dan L. Right? So conduction of the circuit tidak melibatkan freewheeling diode, ya, tak melibatkan freewheeling diode sebab kedudukan anode cathode tu menyebabkan the freewheeling diode berada dalam keadaan reverse bias, ya, keadaan reverse bias. So apa yang kita dapat kat sini is actually the same apa yang kita dapat during RL load, ya. So saya repeat balik, apa yang kita dapat during RL load, masa kita punya power supply is positive cycle, diode is turned on, where diode is reverse bias, akan ada current flowing through the R and the L. So bila ada current flowing dekat R, kita akan ada VR lah, ya, simply by I kali R. So kita ada voltage drop dekat sini. Tapi untuk inductance, ya, untuk inductance, nilai voltage dia bukan linear value macam ni sebab nilai voltage dekat sini adalah L di dt. Okay, sebab apa ada di dt ni? Sebab proses of storing energy daripada current flow through the inductance akan menyebabkan value of current itu berubah with time. Okay, jadi the more current flow through the inductance, the more energy yang dia boleh simpan. Okay, dia akan simpan energy. Sebab tu kita tak ada linear equation macam ni, ya. Alright, so sekarang ni kita assume bila current flow through the inductance, the polarity is plus minus. Yang atas ni plus, yang bawah ni minus, okay, due to the direction of current. Okay, jadi masa Vs ini increasing. Okay, semasa Vs ini dalam increasing value, inductor akan store energy. Ya, inductor akan store energy sampailah Vs ini capai kepada nilai Vmax. Alright, so ini the maximum point of kita punya power supply, okay, ataupun kita punya sine wave. Right, sampai saja dekat maximum point, voltage Vs tu akan start to decrease. Okay, akan start to decrease. So behavior of the inductance, bila dia sense nilai V supply ni dah mulai menurun, dia akan start to release dia punya energy. Ya, dia akan start to release dia punya energy. So process of releasing energy menyebabkan kita nampak satu induced voltage terhasil. Okay, kita nampak satu induced voltage terhasil. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, bila kita punya power supply moving towards decreasing in value, moving towards negative cycle, so inductance ni dah bersedia. Okay, dia dah bersedia untuk release all the stored energy untuk hasilkan induced voltage dan akan assist in maintaining the current flow in the circuit. Okay, sebab apa dia nak kena maintain current flow in the circuit?
Sebab bila dah masuk negative cycle, diode ni dah jadi reverse bias. Okay, so once kita enter the negative cycle, right? Once kita enter the negative cycle, apa yang inductor ni buat, dia akan release energy. Okay, energy from the inductance is release. Okay, sebab apa dia nak kena release? Sebab yang ini dah open. Okay, bila sini dah open, sebabkan oleh VS ini dah reverse bias the diode, no more current will flow through the circuit. Tak ada lagi current daripada supply ni. Ya, I supply dah tak ada. Supply dah jadi kosong. Tetapi kita ada induced voltage. Ya, kita ada induced voltage daripada inductance. So apa yang inductance ni buat, bila this power supply no longer supplying current into the circuit, apa yang dia akan buat, dia akan release dia punya energy dalam bentuk induced voltage. So induced voltage ni, behavior dia adalah dia akan ada reverse polarity. Kalau tadi yang dekat sini plus, dekat sini minus, so sekarang dia dah jadi reverse. So apa yang inductor ni akan buat through the induced voltage, dia akan release all the energy in terms of current flow. Ya, in terms of current flow. So bila kita ada current flow daripada induced voltage ni, current ini tak perlu lalu dekat laluan ni. Ya, dia tak perlu lalu kat laluan ni. Sebab apa? Sebab kita ada shortcut dekat sini. Alright. So bila kita ada current flow flowing this direction, apa yang berlaku pada freewheeling diode adalah dia jadi on. Dia jadi forward bias. Ya, dia di forward bias. So kita create satu alternative path untuk current tu lalu dekat sini sahaja. Alright, jadi kalau kita simplifykan diagram ini, kita akan nampak the induced voltage, right? The induced voltage akan generate current flow. Ya, dia akan generate current flow. So current flow ni akan lalu melalui freewheeling diode. Ya, dia akan laluan dia dalam loop ini. So dia keep on conducting current. Ya, sama macam masa positive cycle. Ada current yang lalu through R dan juga L. Cuma bezanya current yang lalu ini bukan daripada power supply tapi daripada induced voltage. Okay. So apa yang berlaku dekat sini, bila kita ada freewheeling diode, kita bagi dia satu laluan. Ya, kita bagi dia shortcut dekat sini. Instead of dia kena pusing jauh macam ni, okay, nanti energi dia habis sebelum sempat dia nak gunakan. Alright, so kita bagi dia satu alternative path. Ya, kita bagi dia shortcut dekat sini. So shortcut ini pula, okay, shortcut ini pula, bila kita tengok, bila kita sambungkan shortcut ini, ya, bila kita sambungkan shortcut ini, alright, so apa yang berlaku dekat sini, kita create a short circuit path. Ya, bila freewheeling diode ni on, apa yang berlaku kat sini, kita ada a short circuit in parallel to the load. So bila kita ada short circuit, anything in parallel to the short circuit, nilai voltage-nya akan jadi kosong. So whatever the negative value of VL tidak lagi akan kelihatan sebabkan oleh the freewheeling diode creating short circuit in parallel to the load. Right? So apa yang kita akan dapat pada kita punya output waveform? Ya, apa kita akan dapat pada output waveform? Sebenarnya kalau kita ikut yang asal, kita akan ada induced voltage. Ya, kita akan ada induced voltage. Tapi sekarang induced voltage ni tidak lagi kelihatan. Ya, dia tidak lagi kelihatan sebab kita dah ada freewheeling diode. So apa advantage yang kita dapat dekat sini? Kita dapat balik the value of output equals to V plus tanpa perlu tolak nilai induced voltage. So apa yang keadaan yang kita improvekan dekat sini adalah we get back the improved output voltage, the higher output voltage yang kita dapat masa R load tadi. Alright? Tapi apa efek dia kepada current? Ya, apa efek dia kepada current? Okay, nanti tolong modify bentuk dalam nota tu. Ya, untuk I out. Okay, sebenarnya bila kita ada freewheeling diode, current ni akan keep on flowing. Okay, dia akan keep on flowing through
the next cycle. Dia akan keep on flowing. So bukan sahaja kita improve the value of output voltage, kita juga improve the value of output current. Kita dapat output current yang much better output current, almost continuous, tapi with ripples lah, with ripples. So instead of the current stop dekat the beta point, jadi current tu actually boleh continue to conduct until the next cycle, depending on how much dia punya energy yang dia simpan dan dia release. Alright, so this is where kita dapat advantage by using the RL load plus dengan freewheeling diode. Okay, so the maximum output voltage is restored and we get a much better current flow. Okay, so itu adalah 3 condition of a single phase uncontrolled half wave rectifier under 3 different load conditions. So kalau R load, kenapa kita tak guna R load sahaja? So R load is actually the basic configuration. So in practical, kita takkan boleh ada R load sahaja. In practical, in application circuits, dia mesti akan menyerupai RL load condition. Right? Tapi bila kita tengok tadi, once we add inductance to the circuit, as part of the load of the circuit, apa yang jadi? Dia akan affect the value of output voltage. So output voltage tu jadi rendah. Slightly lower due to the negative induced voltage. Tapi kita dapat a better current flow dengan RL. Right? Jadi macam mana kita nak dapatkan supaya the output voltage to be maximum? To be optimized, untuk diperbaiki lagi, kita tambah the third load condition with the freewheeling diode. So bila kita tambah freewheeling diode, kita dapat balik the maximum output voltage and we get a much better current flow. Much better current flow. Alright, so ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? Ada Wan, tak ada, faham. Okay. Alright, so lepas kita dah dapat waveform, the next step would be kita nak derive. Kita nak derive the value of output voltage. Alright, so bila kita nak derive the value of output voltage, sama juga kita akan integrate the function of sine, which is Vm sin omega t. Okay, alright, dekat depan ni kita akan ada a value of per 2 pi. Since ini adalah half wave output, so this value would be 1. This value would be 1. So the limit of integration, kita tengok the starting point. So the starting point is 0, the end point is pi. Starting point is 0, the end point is pi. So kita akan integrate 1 over 2 pi integration of Vm sin omega t with respect to omega t from 0 to pi. Kalau kita tengok ni balik, sebenarnya ini adalah sama dengan condition of R load. Sebab kita dapat V out sama dengan R load punya condition. This is equal to R load punya condition. So kita derive pun formula dia guna formula yang sama. Sebab output dia start dekat kosong, dia habis dekat pi. So we go through the derivation steps, kita akan dapat the value of V out average. The value of V out average to be Vm over pi. Vm over pi. So average output would be V out over R. So RMS kita kena kuasa 2 kan. Kita akan dapat the RMS value Vm over 2. So RMS output current ni untuk freewheeling diode sebenarnya kita tak guna yang ni. Kita tak guna yang ni sebab dia slightly different formula. So nanti saya didik balik.